बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है जो इज़राइल के अपने एक शख्स जिसका ताल्लुक़ इज़राइली हुकूमत से रहा, इज़राइल की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से रहा, एलन लील, उसकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि गाज़ा के अंदर इस वक्त इज़राइल को एक फ्री हैंड मिल चुका है। और इस फ्री हैंड के नतीजे में इज़राइल गाज़ा के अंदर क्या कर रहा है। इज़राइल गाज़ा के कुछ हिस्से को, कुछ रकबे को खाली करा रहा है और उस मकसद उसका ये है कि इस हिस्से को इज़राइल के साथ शामिल कर दिया जाए। और वो इज़राइल के साथ इस हिस्से को शामिल करने के लिए क्यों इस किस्म की जंग गाज़ा के निहत्ते मुसलमानों पर मुसल्लत कर रहा है, ये बड़ी खौफनाक किस्म की तफसीलात हमारे सामने आई हैं। लेकिन गाज़ा की तरफ बढ़ने से पहले इज़राइल जो वारदात लेबनान के साथ जंगबंदी के शक्ल में कर रहा है उसको बयान करना भी बड़ा ज़रूरी है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, ताज़ा तरीन इत्तला जो हमारे सामने लेबनान के हवाले से आई है वो ये है कि इस वक्त लेबनान के एक हिस्से के अंदर 4 इज़राइली टैंक दाखिल हुए हैं और ख़याम का जो सरहदी गांव है उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये चारों इज़राइली टैंक आए हैं। ये मैं ख़बर इसलिए आपको दे रही हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि इज़राइल ने जंगबंदी के नाम पे एक आंखों में धूल झोंक रखी है दुनिया के, लेकिन असल में लेबनान की फोर्सेस भी इस बात का क्लेम कर रही हैं कि सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी इज़राइली फोर्सेस कर रही हैं। और अमेरिका को खुश करने के लिए लेबनान के अंदर तो सीज़ फायर है, मगर गाज़ा के मुसलमानों के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा तंग हो गई है। सेटेलाइट से जारी होने वाली चंद ऐसी तस्वीर हैं जिन्होंने तहलका मचा रखा है कि इज़राइल का जो मकसद है वो इन सेटेलाइट से जारी होने वाली तस्वीर में खुलकर हमारे सामने आ चुका है। याद रहे कि 24 घंटे में, ये गुज़श्ता 24 घंटे में इज़राइल जो फ़लस्तीनियों पर कार्रवाइयाँ कर रहा है, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि नसीरात का जो मुहाजिर कैंप है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, एक ही ख़ानदान के 9 अफराद की हलाकत हो गई। और पिछले 24 घंटों के दौरान 33 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया है। इज़राइल की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं एलन लील, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गाज़ा के अंदर इज़राइल के पास अब एक ऐसा फ्री हैंड है जो उसको इजाज़त दे रहा है कि गाज़ा के अंदर वो जैसे चाहेगा मर्ज़ी से वो सब काम अपने कर लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर से मुतनब्बे किया है कि गाज़ा के अंदर कहत बढ़ सकता है, कहत पैदा हो सकता है, क्योंकि चंद ग्राम का खाना वहाँ पर एक आम शख्स को दस्तयाब है। 20 लाख के करीब ये गाज़ा के निहत्ते मुसलमान हैं जिन तक खुराक की रसाई नहीं हो पा रही जितनी एक शख्स को, एक फ़र्द को दिन में खुराक की ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए कि चंद ग्राम खाना जो है वो हर एक फ़लस्तीनी को या गाज़ा के मुसलमान को जो है वो दस्तयाब है। इज़राइल ने एक ढोंग रचाया कि इज़राइल की बस्ती के करीब फायरिंग हुई और बताया गया कि बुनियान पहने एक शख्स इज़राइली बस्ती के करीब आया जिसने जदीद हथियारों से अपने जिस्म को लैस कर रखा था और एक बुनियान के अंदर वो मौजूद था, मगर उसे इज़राइली फोर्सेस ने मार गिराया। इज़राइल का जो आर्मी रेडियो है वो ये कहता रहा कि 2 लोग थे, फिर ये तस्दीक हुई नहीं, एक ही शख्स था जिसने कोशिश की कि इज़राइली बस्ती के करीब वो फायरिंग कर सके। जब ये मुद्दा सामने आया तो निहायत ही हैरत अंगेज़ किस्म के हक़ाइक़ भी हमारे सामने आए। वो हकीकत ये है कि इस वक्त अल जज़ीरा की एक एजेंसी है जिसका नाम है सनाद। सनाद का काम ये है कि जब कोई ख़बर आती है तो हकीकत जांची जाती है, हकीकत से पर्दा उठाया जाता है। अल जज़ीरा की एजेंसी सनाद ने जब इस मामले को देखा, जांच पड़ताल की, तो पता चला कि जिस शख्स की तस्वीर ये कहकर इज़राइली फोर्सेस की तरफ से जारी की गई कि ये शख्स इज़राइली बस्ती पर फायरिंग के लिए आ रहा था और जदीद हथियारों से लैस था, तो वही वो शख्स था जिसको हाईवे के करीब पहले से मुर्दा हालत में देखा गया। इज़राइल ये ढोंग रचा रहा है कि देखिए गाज़ा की तरफ से हमारे लिए बहुत ख़तरात हैं जिसकी वजह से गाज़ा के अंदर ना तो हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, ना ही अपने ऑपरेशन को हम रोक सकते हैं। और इस हकीकत से, इस झूठ को जो चाक किया और हकीकत का जो पर्दा है वो उठाया अल जज़ीरा की एजेंसी सनाद ने। यहाँ पर एक और भी चीज़ है जिसको जानना बड़ा ज़रूरी है। BBC वेरीफाई ये एक ऐसे मामले के ऊपर उठा है जिसने तस्दीक की है
کہ اسرائیل کس طرح سے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈا کے ساتھ غزہ کے ایک خاص حصے کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ بی بی سی ویریفائی نے ان سیٹلائٹ تصاویر کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر حقیقت لوگوں کے بیان کر دی ہے۔ یہ سیٹلائٹ تصاویر جو جاری کی گئی ہیں یہ دراصل اسرائیل اور غزہ کے شمالی حصے کو بیان کرتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پچھلے سال نومبر کے اندر جو حصہ شمالی حصہ غزہ کا تھا اس میں سے تقریباً 9 کلومیٹر وہ حصہ ایسا ہے یا جس کو اسرائیل نے اب اپنے ساتھ تقریباً شامل کر لیا ہے۔ نومبر 2024 میں وہ 9 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے، جو حصہ ہے شمالی غزہ کا، وہ اسرائیل کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس حصے کے اندر نہ صرف اسرائیلی فورسز ہمیں کھڑی نظر آتی ہیں بلکہ اسرائیلی فورسز کی گاڑیاں بھی بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں۔ یہ 9 کلومیٹر کا رقبہ اسرائیل اپنے ساتھ شامل کیوں کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ ہمیں یا دنیا کو یہ بتاتا ہے اسرائیل کہ غزہ کے اس شمالی حصے کے اندر حماس بڑی تعداد میں موجود ہے، حماس کے جنگجو موجود ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کے شمالی حصے میں بار بار سٹرائکس کی جاتی ہیں۔ وہاں اس وقت جتنی بھی عمارتیں ہیں ان کو اسرائیل نے سٹرائکس اور بمباری کے نتیجے میں مکمل طور پہ منہدم کر دیا ہے۔ اور اس شمالی حصے میں غزہ کے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ ایک فگر ہے کہ 1 لاکھ ایسے غزہ کے مسلمان ہیں جو کہ بے دخل کر دیے گئے ہیں، یعنی انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ نہ صرف اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے بلکہ شمالی غزہ کا یہ حصہ وہ چھوڑ کر یہاں سے دور چلے گئے تاکہ وہ اپنی جان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب شمالی غزہ کے اس 9 کلومیٹر کا جو حصہ ہے اس کے اندر 3 ایسے حصے ہیں جو غزہ کے آتے ہیں اور ان تینوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جبالیہ ہے، اس میں بیت حنون ہے، بیت لاہیہ ہے۔ جبالیہ کا جو ایک حصہ ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں اطراف کو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو ایک حصہ ہے یا جو ایک سڑک ہے، جو ایک لائن ہے، وہ دونوں طرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ غزہ کی طرف یہاں پر بستیاں ہیں۔ اب جو جبالیہ کا حصہ ہے، جبالیہ کے راستے ہی حماس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسرائیل جو سٹرائکس کرتا ہے وہ جبالیہ کی طرف سے کی جاتی ہیں، کیونکہ جبالیہ کے اس حصے میں اسرائیل پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ حماس کے جنگجو موجود ہیں، لیکن اصل میں وہ یہاں پر ایک ملٹری ڈیوائیڈ لائن قائم کر رہا ہے۔ اب ملٹری ڈیوائیڈ لائن یہ 9 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملٹری ڈیوائیڈ لائن کے اوپر اسرائیل اپنے فورسز کے لیے زونز قائم کرے گا، اور جب ملٹری زونز یہاں پر قائم کر دیے جائیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ غزہ کے جو بچا کچا باقی کا حصہ ہوگا اس کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکے گا۔ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان چیخ چیخ کر اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اسرائیل کا بیسک جو مقصد ہے غزہ کے اندر سیز فائر نہ کرنا یا غزہ کے اندر مسلسل آپریشن کو جاری رکھنا، اس کا ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ غزہ کو اور بھی رقبے میں چھوٹا کرنا چاہتا ہے اور اس کے کچھ مخصوص حصوں کو اسرائیل کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر پہلے بھی اسرائیلی فورسز موجود ہیں، یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، لیکن اب رقبے کے لحاظ سے اور نقشے کے لحاظ سے بھی مکمل طور پہ جب یہاں پر ملٹری ڈیوائیڈ لائن قائم کر دی جائے گی تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر غزہ یا فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ دوبارہ سے آ کر نہیں بس سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔